اگر کسی دوست نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ رحیلہ کے جانے کے بعد بابر پھر سے میرے گھر میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ تم خود ہی ایسا کر لینا۔ میں نے کہا کہ میں نے خود تو کہا ہی تھا، مگر تمہیں بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا نا، تم لڑکے ہوتے ہی ایسے ہو، اور ویسے بھی بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ بابر نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے کہ بندر ادرک کا سواد نہیں جانتا ہے، مگر یہ بھی تو سچ ہے نا کہ اسے کیا ضرورت ہے ادرک کا سواد لینے کی۔ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ تو ادرک کا نام بھی نہیں جانتا ہوگا، اسے تو بس کھانے اور پینے سے ہی مطلب ہوتا ہے، اور وہ اس کا پورا ہونا چاہیے بس۔ میں نے کہا کہ مگر پھر بھی تمہیں رحیلہ کے ساتھ ایسا پہلی ہی ملاقات میں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بابر نے کہا کہ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم ہی کرنا اس سے ایسا۔ میں نے کہا کہ میں نے کہا تو تھا، مگر تمہیں تو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ وہ کیا چاہتی ہے اور ایسا کرنا بھی چاہتی ہے کہ نہیں۔ اب تم نے جو اس کے ساتھ کیا ہے، اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب وہ پھر سے یہاں ایسے تمہارے لیے، یہاں ایسے تمہارے ساتھ ایسا کرنے کے لیے آتی بھی ہے کہ نہیں۔ رحیلہ تو اب تمہارے نام سے بھی ڈرے گی۔ بابر نے کہا کہ تو کوئی بات نہیں، اب یہ تو تمہارا کام ہے نا، اسے یہاں میرے پاس لے کر آنا۔ میں نے بابر سے کہا کہ تم کیا چیز ہو اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اسے پھر سے تمہارے پاس لے کر آؤں گی۔ بابر نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا نہیں ہے، اور ویسے بھی مجھے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، تم جو ہو میرے پاس تو مجھے کسی اور کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو بابر، میں تمہیں زیادہ دیر تک خوش نہیں رکھ سکتی ہوں، مگر رحیلہ تمہیں کبھی بھی اور کسی بھی وقت خوش کر سکتی تھی، تم نے اس کے ساتھ ایسا کر کے بہت غلط کیا ہے۔ بابر نے کہا کہ تو مجھ سے ہو گئی نا غلطی، اور ویسے بھی مجھے ایک بار میں چیک تو کرنا ہی تھا نا کہ وہ مجھے ایسا کرنے دے گی بھی کہ نہیں۔ ہو سکتا تھا کہ وہ ایسا نہ کرتی جیسا اس نے کیا ہے، ہو سکتا تھا نا کہ وہ اس کام پر مان ہی جاتی اور میرے اور اس کے درمیان وہ سب کچھ ہی ہو جاتا جو میں اس کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی لڑکی پہلی ہی ملاقات میں ایسا نہیں کرتی ہے، تمہیں اس کے ساتھ ایک دو ملاقات کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اور پھر اگر تم اس کے ساتھ ایسا کرتے تو پھر وہ تمہاری ان سب باتوں کا غصہ نہ کرتی، مگر پھر بھی تم اب جاؤ اور میں دیکھتی ہوں کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں رحیلہ کے اور تمہارے درمیان۔ بابر نے میری یہ بات سنی اور وہاں سے چلا گیا، مگر اس نے مجھے بھی کچھ نہیں کہا تھا، جس سے مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ بابر کو میرے جسم سے کوئی سروکار نہیں ہے، اسے تو رحیلہ سے ہی وہ سب کرنا ہے۔ اور یہ بات میرے لیے بہت اچھی تھی، کیونکہ مجھے ابھی یہ ڈر نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کوئی ایسا کام کرے گا، اور اگر مجھ سے ایسا کام نہیں کرے گا تو پھر مجھے اس سے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اب سوچا کہ اب مجھے رحیلہ کو اس معاملے میں سمجھانا ہوگا کہ وہ اس بات کو دل پر نہ لے اور اپنے دل سے بابر کی محبت کو نہ نکالے، اور بابر کو معاف کر کے پھر سے اس سے ملاقات کرے اور اس سے بات کرے اور اسے اپنے جال میں لینے کی کوشش کرے۔ میں نے چھت پر جا کر رحیلہ کو آواز دی اور رحیلہ چھت پر ہی تھی۔ تب میں نے رحیلہ سے کہا کہ تم میرے گھر میں آؤ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ رحیلہ نے کہا کہ گھر میں اور تو کوئی نہیں ہے نا؟ میں نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کرے گا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی معلوم ہوتا کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کرے گا تو میں تمہیں اس سے کبھی بھی نہ ملواتی یار۔ خیر تم میرے گھر آؤ تو ہم تسلی سے بات کرتے ہیں۔ رحیلہ نے کہا کہ میں کپڑے دھو رہی ہوں،
धूप में डाल कर ही आऊंगी। मैं घर के अंदर बैठी राहिला का इंतजार करती रही तो थोड़ी ही देर में राहिला भी आ गई और मैंने राहिला से आते ही पूछा कि तुमने बाबर के साथ उस वाकये के बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं है ना? राहिला ने कहा कि नहीं, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है, मगर मैं ज़हनी तौर पर परेशान जरूर हूँ। मैंने कहा कि तुमने अच्छा किया जो किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, और रही बात परेशानी की तो वो तो फिर बनती ही है। तुम असल में बाबर से प्यार करती थी ना, तो इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हुआ, मगर इसमें बाबर का भी कोई कसूर नहीं था। राहिला ने कहा कि भाभी क्या बोल रही हैं आप? उसका ही तो सारा कसूर था, उसने ही तो मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की थी ना। आपने भी तो कमरे में आकर देखा ही था। मैंने कहा कि मैंने देखा था, मगर तुम ये बात भी तो समझने की कोशिश करो ना कि वो एक लड़का है और लड़के तो करते ही ऐसा हैं। और फिर तुम उसके पास थी, वो भी अकेली, और फिर इतनी खूबसूरत लड़की पास हो तो बाबर तो क्या कोई और भी होता तो वो भी पिघल जाता। राहिला ने कहा कि भाभी आप भी ना हद करती हैं। वैसे राहिला ने इस बार जिस अंदाज में जवाब दिया था मुझे मालूम हो गया था कि इसकी बात फिर से बन जाएगी और बाबर का काम भी हो ही जाएगा। मैंने फिर राहिला से कहा कि तुम इसकी बात को दिल पर मत लेना, और तुम जैसी लड़की को देखकर उसका खुद पर काबू नहीं रहा, और सच पूछो तो मैं एक लड़की होके भी तुमको ऐसे मस करने के बारे में ही सोच रही थी। राहिला ने कहा कि भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप होश में तो है ना? मैंने कहा कि हाँ मैं होश में ही हूँ और मैं सही ही बोल रही हूँ। मैं जब तुम्हें देखती हूँ तो एक ताज़ा हवा का झोंका मेरे जिस्म से मस हो जाता है। मैं ख्यालों में गुम हो जाती हूँ। तितलियों का एक झुमघट्टा मेरे इर्द गिर्द टहलने लग जाता है, और फिर हर तरफ का पहाड़ी दिलकश मंजर मेरे वजूद का एक एक कोना अपनी तरफ ले जाता है और मैं तुम में कहीं खो सी जाती हूँ। राहिला ने कहा कि बस भाभी, मुझे लगता है कि आपको अपने शौहर की याद आ रही है, और वो भी बहुत शिद्दत के साथ आ रही है। मैं अगर यहाँ कुछ वक्त और यहाँ रुकी तो आपने सच में ही मुझे अपनी बाहों में दबा लेना है। मैंने रहीला का बाजू पकड़कर उसे रोका कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। मुझे किसी की कोई याद वाद नहीं आ रही है। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि बाबर से गलती हुई है, कोई जुर्म नहीं हुआ है, और गलती भी उसके कंट्रोल में नहीं थी। मैं उसे फिर से कल में यहाँ बुलवाऊंगी, तुम उसे मिल लेना। राहिला ने कहा कि भाभी वो तो मैंने उसे उसी वक्त ही माफ कर दिया था, बाकी आप उसे कल बुलवा लें, मैं उससे मिल लूंगी। मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो उस वक्त जज्बात की राह में बह गया था, और अब से मैं खुद भी इस बात का ख्याल रखूंगी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर वो ऐसा करता है तो करने देना, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी उससे, कोई बात नहीं, उसे करने देना जो भी वो करना चाहता है। राहिला ने कहा कि अच्छा, मगर अब मुझे जाने दे, घर में मुझे माँ देख रही होंगी कि अभी तक आई नहीं है। मैं तो 10 मिनट का बोलकर आई थी। जब रहीला घर से गई तो मैंने तो शुक्र का सांस लिया और दिल में कहा कि चलो, रहीला ने ना किसी से इस बारे में बात की और ना ही इस बारे में कोई बात दिल में ही रखी, और बाबर को इस बारे में माफ भी कर दिया। असल में रहीला सच में ही बाबर से प्यार करती थी, और बाबर था कि लोफर सा लड़का जिसे इन कामों का इल्म ही नहीं था। वो तो लड़की को टिश्यू पेपर समझता था कि इस्तेमाल किया और फेंक दिया। राहिला ने गलत इंसान से प्यार कर लिया था, मगर अब ये गलती न जाने किस किस से होती है। मुझे तो लगता है कि ये गलती हर लड़की से ही होती है पहली बार में, और अगर किसी से पहली बार में ऐसी गलती ना हो तो वो फिर भी एक अच्छे इंसान को गवा देती है, क्योंकि इसने इस बात के नजारे नहीं देखे होते हैं ना। शोभो और अयाशी को देखकर कोई भी लड़की फिसल जाती है, और जब उसे मालूम होता है कि मैंने गलत किया है तो वापसी के तमाम तर दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। वो सच्चा इंसान भी किसी और के हत्थे लग चुका होता है, और फिर वो इसे हर कीमत पर हासिल करने की कोशिश करती है और उसे उसके सच्चे प्यार से भी दूर करने की कोशिश करती है। मगर रहीला के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। वो एक गलत इंसान की
चॉइस कर बैठी थी और अब जब तक उसे इस बाबर से अच्छा सा धोखा नहीं मिल जाता तो ये उसकी जान नहीं छोड़ेगी, बार बार माफ करेगी और बार बार धोखा खाएगी और फिर एक दिन तंग आकर इसे खुद ही छोड़ देगी और फिर तब तक खुद किसी शरीफ आदमी के काबिल भी नहीं रहेगी। खैर मुझे क्या, राहिला की जिंदगी में तो ऐसा होना ही है, अब हो या बाद में हो, बाबिर हो या कोई और जो राहिला को धोखा देकर जिंदगी की हकीकत से आगाह करे। मुझे इससे क्या, मेरे रोकने पर भी वो मना नहीं होगी, तो मुझे अपने बारे में ही सोचना चाहिए। इस वीडियो का अगला पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अगर किसी ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें।